آداب یہ چھےٚ آکاشوانی میر طارق بوزناوِ خبرٕ گۄڈٕچن ہیڈ لاینن پٮ۪ٹھ اکھ نظر وزیر اعظم نریندر مودین تُل بہارس منٛز 13,000 کرور رۄپیہِ مٲلیت کٮ۪ن پروجیکٹن دس آن لائن گیمنگ بل 2015 پارلیمنٹ کٮ۪ن دۄشوٕنی ایوانن منٛز پاس جموں کشمیرس منٛز جیٖلہِ ڈلس منٛز کھیلو انڈیا واٹر سپورٹس فیسٹول جٲری مرکزی وزیر مملکت رکشا نکھل کھڑسے سُنٛد جموں کشمیر کِس لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سۭتۍ ملاقات تہٕ نشہ مُکت بھارت ابھیانس تحت درُس مُلکس منٛز کاروٲیی جٲری وۄنۍ چھُ پیش خبرن ہُنٛد تفصیل وزیر اعظم نریندر مودین لٲج آز بہار کِس گیا شہرس منٛز 13,000 کرور رۄپیہِ لاگت والٮ۪ن مختلف ترقیٲتی پروجیکٹن ہٕنٛز کٕنہٕ کٔنۍ تہٕ کینٛژن پروجیکٹن تُلُکھ دس أکِس عوٲمی اجتماعس خطاب کران ووٚن تِمو زِ این ڈی اے سرکار چھےٚ مُلکہٕ کہِ پرٛٮ۪تھ خٕطٕچ ہِشی ترقی یقینی بناونہٕ باپتھ اقدامات کران تِمو ووٚن زِ سرکار چھےٚ دہشت پسندی خلاف زیٖرو ٹالرنس چہِ پالسی پٮ۪ٹھ ڈٔٹِتھ تِمو کوٚر اتھ سلسلس منٛز آپریشن سندوٗرُک تہِ ذِکر پارلیمنٹ کیو دۄشوٕیی ایوانو چھےٚ آن لائن گیمنگ بل 2015 پاس کٔرمٕژ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہٕنٛدۍ مرکزی وزیر اشونی ویشنون چھُ اتھ سلسلس منٛز ووٚنمُت زِ آن لائن مٔنی گیمن مُتعلق چھِ 45 کرور لوٗکھ واریاہ زیادٕ مُتٲثر سپٕدمٕتۍ ییٚلہِ زن اوسط آمدنی تھاون والٮ۪ن عیالو یِمو گیمو کِنۍ 20,000 کرور رۄپین ہُنٛد خسارٕ تُلُن پیومُت چھُ عوٲمی حلقو چھُ یہِ بل پاس کرنہٕ یِنُک خٲر مقدم کوٚرمُت بہٕ چھُس محمد یوسف پارا بانڈی پورہ یُس زن راتھ پارلیمنٹس منٛز بل آیہِ نہٕ پاس کرنہٕ أسۍ چھِ اتھ ایپرِشیٹ تِکیازِ آن لائن گیمنگ یُس گژھان چھِ امہِ کوٚر أزیُک یوٗتھ سون تباہ یِمن چھِ گژھان لالٕچ أسۍ زینو پونٛسہٕ پتہٕ چھِ یِم گژھان یِہٕنٛدۍ گرٕ روزان کُنہِ نہ یِہُنٛد بار روزان کُنہِ نہ یِہٕنٛدۍ شُرۍ روزان کُنہِ مور ایور پرٛٮ۪تھ جایہِ گٔژھ کاونسلنگ گژھٕنۍ پرٛٮ۪تھ جایہِ گٔژھ لُکن منٛز ایویرنیس اننہٕ یِنۍ ایڈمنسٹریشن کہِ ذٔریعہٕ کہ یہِ مہٕ کٔرِو کِہیٖنۍ کمپلیٹ یہِ کٔرِو ایوایڈ یہِ بل چھِ واریاہ اصل امہِ سۭتۍ بچہِ سون جوان أزیُک جموں کشمیرس منٛز چھُ کھیلو انڈیا واٹر سپورٹس فیسٹول 2015 جیٖلہِ ڈلس منٛز جٲری افتتاحی تقریب سپز راتھ SKICC سری نگر منعقد یتھ منٛز کھیلن ہٕنٛدۍ مرکزی وزیر مملکت رکشا نکھل کھڑسے تہٕ جموں کشمیرٕکۍ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا خاص مہمان سٕنٛدِ حیثیت شرکت کٔر افتتاحی تقریب ہٕنٛدِ اکہِ پاسہٕ ووٚن ابلاغ وسیلن سۭتۍ کتھ کران رکشا نکھل کھڑسین کافی اچھا ماحول ہے کافی اچھا اتساہ سبھی ایتھلیٹس کے بیچ میں دکھ رہا ہے اور یہی کوشش ہے کہ جس طرح سے ونٹر گیم کا کیپٹل جموں کشمیر بنا ہے اسی طرح ڈل لیک بھی واٹر سپورٹس کے لیے کیپٹل بنے اب جب وکست بھارت کی ہم بات کرتے ہیں تو جموں کشمیر بھی ایک اہم بھومکا اس میں نبھائے گا افتتاحی تقریبہِ خطاب کران دیُت جموں کشمیرٕکۍ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہاہن یہِ جموں کشمیر کِس گِنٛدنہٕ درۄکنہٕ کِس تٲریٖخس منٛز اکھ نوٚو باب قرار پہلا کھیلو انڈیا واٹر اسپورٹس فیسٹیول میں مانتا ہوں کہ بھارت ورش کی اس مول بھاونا کو قائم رکھنے اور اسے رینیو کرنے کا ہے جو سبھی لوگوں کے بیچ شانتی سمانتا اور میتری کو بڑھاوا دینا چاہے ڈل کے کناروں سے اگلے 2 دن یہی اسپرٹ دیش کے ہر حصے میں پہنچے یہ میری کامنا ہے جموں کشمیرٕکۍ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن کٔر تقریب منٛز خاص مہمان سٕنٛدِ رٔنگۍ شرکت تِمو ووٚن پننِس خطابس منٛز زِ ٲبی کھیلن تہٕ جیٖلہِ ڈلُک رشتہٕ چھُ واریاہ پرٛون واٹر سپورٹس اور ڈل لیک کا جو ہے ایک بہت پرانا رشتہ ہے اس رشتے کو ایک نیا صورت دیا ہوا ہے ایک نئی رنگ یہاں پہ لگائی گئی ہے ان کھیلو انڈیا واٹر سپورٹس کے ذریعے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایک بڑے اچھے ماحول میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گے امہِ سپورٹس فیسٹول چہِ اہمیت حوالہٕ ووٚن سپورٹس اتھارٹی آف انڈیاہٕکۍ میڈیا ایڈوائزر سُمِترا بوسن آکاشوانی نیوز سری نگر سۭتۍ کتھ کران
یہ ایک نیا अवतार है कारण सिर्फ घूमने के लिए नहीं है, वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी एक डेस्टिनेशन है। खेलो इंडिया को आगे बढ़ाया जाए और इसके साथ जम्मू कश्मीर का जो भूमिका रहेगा इंडियन स्पोर्ट्स में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें लगता है कि ऐसी बड़ी इवेंट जम्मू कश्मीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, खास करके यूथ के लिए जो स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं करना चाहते हैं, और ये एक ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी है जो जम्मू एंड कश्मीर इंडियन स्पोर्ट्स को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जम्मू कश्मीरस मज वादी हज 9 वाटर स्पोर्ट्स खिलाड़ी तो कोच बिल्किस मीर जिले डलस मज जारी खेलो इंडिया वाटर गेमन मुतलिक कयाकिंग तो कैनोइंग मुकाबलन बापत कंपीटिशन मैनेजर मुकर्रर करनामस। खेलो इंडिया वाटर गेमन मुतलिक वन पन्न तासुरातन हुंद इजहार करान तिमो आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगरस। कल जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा दिन था कि हमारा एक युवा खिलाड़ी जिसने 1000 मीटर में गोल्ड मेडल हासिल किया, ये एक इंस्पिरेशन बन गई हम सब के लिए और हम सब जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए कि वाटर स्पोर्ट्स में भी, जैसे वाटर स्पोर्ट्स ऑलरेडी मेडल विनिंग गेम है और हमारे पास कुदरत ने ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज दिए कि हमारे बच्चे नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेल कर सकते, और ये इवेंट एक नई राह, नई उम्मीद हमारे यूथ के लिए। सबसे पहले हम शुक्रगुजार है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के, क्योंकि ये जो पीएम पैकेज हमें मिला उसमें वाटर स्पोर्ट्स को बड़ा बूस्ट मिला। वाटर स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार बहुत पुश कर रही है जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स को, चाहे वो विंटर स्पोर्ट्स है, वाटर स्पोर्ट्स है, उसके लिए ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द वाटर स्पोर्ट्स प्लेयर्स हम शुक्रगुजार है यूनियन मिनिस्ट्री के, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, जिन्होंने ये ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट जम्मू कश्मीर में कंडक्ट करा। जम्मू कश्मीर मज फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन महकमन मुंजमद करना आमद माज कौकर तो यमो सत बनन वालन प्रोडक्टन हुंद कारोबार कर वालन बापत कायदन तो ज़ाब्तन पे मबनी अख नोटिस जारी करमज। अत सिलसिलस मज वोन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर बराए जम्मू कश्मीर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर बराए जम्मू कश्मीर समीता सेठियन आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर सत अकिस खसूसी प्रोग्रामस मज महकम आम लोकन साफ शफाफ खन खुरदनी हिंद चीज याद थवन बाबत पन्निस वादस पे डटित। जो भी आप खाना खरीद रहे हैं उसमें ये चीजें देखना बहुत जरूरी है कि पहला आप जो चीज खा रहे हैं उसका नाम उस पे मेंशन हो, क्या है वो। दूसरी चीज है उसमें क्या चीजें पड़ी हुई हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं उसमें पड़े हुए हैं, क्या उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, क्या उसमें किसी किस्म की कोई कलरिंग ऐड करी हुई है। तीसरा चीज है कि ये आपके ऊपर एक प्रिस्क्राइब सिंबल होता है, जैसे आप देखते हैं कि नॉन वेज चीजों के ऊपर एक लाल रंग का सिंबल बना होता है और वेजिटेरियन के ऊपर हरे रंग का, तो वो चीज उस पर मेंशन होनी चाहिए कि 400 या 500 ग्राम इसमें है, इसमें कितना क्वांटिटी है, नेट क्वांटिटी इसकी कितनी है, फिर जिस बैच का वो हिस्सा है वो बैच का होना जरूरी है ताकि आपको ये पता चल सके कि ये बहुत पुराना बैच तो नहीं है कहीं। फिर उसके बाद है पैकिंग की डेट कि कब ये बना है, कब इसको भेजा गया है। उसके बाद इसकी डेट ऑफ एक्सपायर, जैसे हम कह रहे हैं कि फ्रोजन फूड है वो आपका मैक्सिमम 10 से 12 महीने तक रखा जा सकता है, तो इसका मतलब है अगर कोई चीज 1 जनवरी को पैक हुई है तो उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो अक्टूबर तक है, तो वो 10 महीने का टाइम उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए। समिता सेठी सहित रिकॉर्ड करना आमुत यह प्रोग्राम ये आज रात 8:30 बजे आकाशवाणी श्रीनगर पे नशर करने तिमन सहित सपदन हम कलाम आकाशवाणी श्रीनगर के खबरन हंद शोबक सरबराह तारिक रतर। बाकी खबरों ब्रो ये वक्फ। आप अपने कारोबार को फरोग देना चाहते हैं तो आकाशवाणी श्रीनगर है आपकी आवाज का सबसे मौसर जरिया। आकाशवाणी से हर दिन खबरों के 11 बुलेटिन के अलावा तालीम, मालूमात, तफरी और मौसीकी पर मबनी मुख्तलिफ प्रोग्राम नशर होते हैं। अपने कारोबार का इश्तिहार बुक कराने के लिए आज ही फोन नंबर 9419000258 पर राबिता करें। आकाशवाणी श्रीनगर, जहां हर आवाज बनती है जम्मू कश्मीर की पहचान। वंच पेश बाकी खबर। नौजवान हंदन मामलन तो गिन द्रकनिक मरकजी वजीर ममलिकत रक्षा निखिल खड़सेन कोर आज राजभवन श्रीनगर जम्मू कश्मीर किस लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सहित मुलाकात। एलजेंदिस जम्मू कश्मीर मज खेल सरगर्मियन अलाव दोयमेन केचन मामलन मुतलिक मरकजी वजीर जानकारी। भारतीय फौजस मज अग्नि वीरन हज भर्ती बापत जैकलाई रेजिमेंटल सेंटर रंगरेट श्रीनगर 3 अगस्त पे 5 सितंबर ताम भर्ती रैली मुनक़द सपदान। उम्मीदवार हेकन पन एडमिट कार्ड www
www.joinindianarmy.nic.in پہ ڈاؤن لوڈ کرت اہل ومیدوارن ون آمت تم واتن مقرر تاریخس پہ تمام سرٹیفکیٹ تو پن 15 فوٹوگراف ہیت صبح 4 بجے جکلائی ریجمنٹل سینٹر. نشہ مکت بھارت ابھیانس تحت سماج نشہ لانس نش دور تھونہ باپت درست ملکس مز پریت سترس پہ کوشش جاری. وزیر اعظم نریندر مودی سن پیغام. مجھے وشواس ہے کہ یہ آندولن ہمارے دیش کو نشہ مکت بنانے کے ہمارے سنکلپ کو مضبوط کرے گا. سے نو ٹو ڈرگس. جموں کشمیر مز نوجوان امہ لانس نش دور تھونہ باپت وول لازمی اقدامن متعلق گاندربل ست تعلق تھون ول ایک سماجی کارکن محمد امین صوفین آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کران. آج اگر اس کشمیر پہ نظر تراو واریاہ سن نوجوان ات بیمار مز مبتلا گمت یم مجرم کی بلکہ ذہنی مریض بنے مت. سرکارس ست پز عام لکن ات من برو کن یم ام مز نبر کڑنے خاطر پز اس کولیکٹولی رلت ملت کام کریں. بیس بہ جموں کشمیر پولیسس گزارش کران کہ یم زن امک اصلی سرگرم مافیا یم زن یہ بدت سنس سماجس من پھہلاوان تمن پہ قدغن کرن سٹھا ضروری. جموں کشمیر مز شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کملین تو وتل ون کارخاندارن باپت رورل کریڈٹ ورکشاپک سلسلہ شروع کورمت. ات متعلق ون آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کران سکاسٹ کشمیر چہ ڈائریکٹر ایکسٹینشن تو چیف سائنٹسٹ پروفیسر ریحانہ حبیب کنٹھن. جو کمپٹیٹیونیس امپروومنٹ آف ایگریکلچر اینڈ الائڈ سیکٹرز کا جو پروجیکٹ ہے جموں اینڈ کشمیر میں، جس کو شارٹ میں JKCIP کہتے ہیں، یہ ہمارا ایک انٹرنیشنل فنڈنگ کا پروجیکٹ آیا ہوا ہے. جو کچھ لیکوناز یا کوئی ایریاز اگر ہم نے HADP میں نہیں رکھے تھے وہ JKCIP میں رکھے گئے ہیں، اور اس میں زیادہ اسٹریس ہم ویمن امپاورمنٹ، مارجنل فارمرز جو ہیں یا ٹرائبل فارمرز جو ہیں یا بیکورڈ ایریاز میں جو ہیں ان پہ زیادہ اسٹریس دے رہے ہیں. جموں کشمیر مز وادی اندر ٹرانسپورٹ نظام دہ کھتہ دہ مزید مستحکم کرنے باپت ریجنل ٹرانسپورٹ آفس سری نگر دس مناسب اقدامات کرنے یوان. ات سلسلس مز وون RTO کشمیر قاضی عرفانن آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کران. مین رول بیکاز آف دیئر ہیومن ریسورس اور جو ان کے پاس لاجسٹکس ہے تو وہ ٹریفک پولیس کام کریں. تو بٹ وی آلسو ہیو اے انفورسمنٹ ونگ. ہمارا اسکواڈ ہوتا ہے جس کو ہم فلائنگ اسکواڈ کہتے ہیں. جہاں جہاں ہمیں کمپلینٹس آتی ہیں ہم خود ناکے بھی لگاتے ہیں. لاسٹ ٹائم پہ اسکول بسز پہ ہم نے CCTVs کا کہا تھا کہ CCTVs ول بی انسٹالڈ. تو دے ڈیڈ اے ٹریمنڈس جاب. وی ہیو آلموسٹ 80-95% ہمارے پاس اسکول اون گاڑیز ہیں اور CCTVs لگے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ہم چالانز بھی کرتے ہیں. ان کو ریئلائز کرنا چالانز ہمیں زیادہ ایزی ہیں ٹریفک سے. بس پیپل ہیو ٹو کم ٹو اس. کسی کی فٹنس ہوتی ہے، کسی کا پرمٹ ہوتا ہے، تو اٹس ایزی فار اس ٹو ریئلائز چالانس. سو ہم اچھی طرح ریونیو بھی دے پاتے ہیں گورنمنٹ کو تھرو دس پروگرام. جموں کشمیر کس لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سند جاری اکہ حکم نامہ مطابق انتظامیہ غیر قانونی سرگرمیوں مز ملوث لبنہ ین پتہ شیپ ہسبنڈری محکمک اسسٹنٹ سٹاک مین سیاد احمد خان تو تعلیم محکمس مز استاد خورشید احمد راتر نوکری نش معطل کرمت. ات سلسلس مز جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ دس جاری اکس نوٹیفکیشن مز ون آمت یمن ملازمن ہز معطلی ہند فیصلہ قومی سلامتی ہندس مفادس مز نن آمت. بھارتی فوجی سربراہ جنرل اوپندر دویدی تو تم سن آشین سنیتا دویدی زن آرمی وائیوز ویلفیئر ایسوسیشن صدر کور سری نگر فوجی ہسپتال کس دورس دوران پن جسمانی انگ عطیہ رنگ دنک یراد. تہند یراد آرمڈ فورسز آرگن ریٹریول اینڈ ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی مزید مستحکم بناونس مز اہمیت سند حامل ماننے یوان. جنرل اوپندر دویدین کور انگ عطیہ رنگ دن انسانیت بے مثال خدمت قرار دیوان فوجی اہلکارن ات سلسلس مز برہ پکنک باند. انڈیا کین پارلیمنٹ ممبرن ہن سپز آز نئی دہلی مز میٹنگ منعقد یت مز نئی دہلی مز نائب صدر سندس ومیدوار CP رادھا کرشنن سن یزت افزائی کرنا آئی. مرکزی وزیر پرہلاد جوشی، منوہر لال، ارجن رام میگھوال، ہرش ملہوترا تو دلی، ہریانہ تو راجستھان کے پارلیمنٹ ممبرو باوِ نائب صدر سند چناو برہ رادھا کرشنن سند باپت نیک خواہش. نائب صدر سن چناو سپدِ نوِ رٮ۪تنہِ 9 تٲریخ. خبر اند واتناؤن برہ ہیڈ لائنن پہ بیاکھ اک نظر. وزیر اعظم نریندر مودین تل بہارس من 13,000 کروڑ روپیہ مالیت کین پروجیکٹن 10. آن لائن گیمنگ بل 2015 پارلیمنٹ کین دشوین ایوانن من پاس.
جموں کشمیرس من جیل ڈلس مز کھیلو انڈیا واٹر سپورٹس فیسٹیول جاری. مرکزی وزیر مملکت رکشا نکھل کھڑسے سن جموں کشمیر کس لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ست ملاقات. تو نشہ مکت بھارت ابھیانس تحت درس ملکس مز کاروٲیی جاری. ات ست ووت کٲشرین خبرن ہند یہ بلٹن اند. شام چہ 7:30 بج بوزیو تھی آکاشوانی نیوز سری نگر پہ کٲشرین خبرن ہند بلٹن. توتام ٲسِن اجازت. خدا حافظ.